पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है अध्यक्ष। সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় ফের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি ওড়ালো ভারত সরকার। সোমবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সাফ জানান, কোন তৃতীয় পক্ষের চাপে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হয়নি, বরং যুদ্ধে ক্রমশ কোণঠাসা পাকিস্তানের সামরিক আধিকারিক ভারতের সামরিক আধিকারিককে অনুরোধ করার পরই আলোচনার মাধ্যমে সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। সংসদে রাজনাথ বলেন, পহেলগাঁও হামলার বদলায় মাত্র 22 মিনিটে জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে মেরেছে সেনা। অপারেশন সিঁদুরে ঘাবড়ে গিয়ে হামলা চালায় পাকিস্তান। 10ই মে রাতে পাকিস্তান মিসাইল ছোড়ে। পাল্টা হামলায় ভারত পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেয়। যদিও ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনো ক্ষতি হয়নি। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त। এরপরই নাম না করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি ওড়ান ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন, কারো চাপে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হয়নি। ভারতীয় সেনার মার খেয়ে পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর অনুরোধ করেছিল। 12ই মে দুই দেশের ডিজিএম এর মধ্যে কথা হয়। এর আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশ সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নেয়। जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है, यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। পাক জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়ায় অপারেশন সিঁদুরে ভারতের কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। ভারতীয় সেনার তরফে ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেওয়া হলেও তার পরিমাণ স্পষ্ট করা হয়নি। সোমবার সেই একই পথে হাঁটেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও। ভারতের কটা বিমান ধ্বংস হলো সেটা জানতে চাইছেন কেন? সংসদে দাঁড়িয়ে এভাবেই বিরোধীদের পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है,
तो उसका उत्तर है नहीं। आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সোমবার আলোচনা শুরু হলো সংসদে। সেই আলোচনা পর্বেই রাজনাথ সিং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে শান্তি দূত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, সেটা পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির জন্য বারবার নিজের ঢাক পেটানোর চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুরে ভারতের কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই নিয়ে বিরোধীদেরই পাল্টা টোপ দাগেন তিনি, যদিও রাজনাথের বিবৃতি নিয়ে টোপ দেখেছে বিরোধীরা। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। আমাদের বিএসএফ কি করছিল, আমাদের সিআইএসএফ কি করছিল, আমাদের বিআইএসএফ সিআইএসএফ নেই। মাননীয় অমিত শাহ কি করছিলেন, হোম মিনিস্টার আপনি কি করছিলেন সেদিন? গোটা ডিপার্টমেন্ট শব্দ আজকে তাদের গাফিলতির জন্য, বিএসএফ সিআইএসএফ এর গাফিলতির জন্য আজকে 26 জনের প্রাণ হারিয়েছে এবং 4 জন টেররিস্ট হাঁটতে 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 পাকিস্তান চলে গেল, আর আমাদের বিএসএফ সিআইএসএফ জওয়ানরা বসে বসে দেখলো। সেই 26 জনের মধ্যে 3 জন ছিল আমাদের রাজ্যের, বিতন অধিকারী বাটুলি কলকাতা, সমীর গুহ বেহালা কলকাতা এবং মনীষ রঞ্জন মিশ্র ঝালদা পুরুলিয়া। অবাক হবার মতো বিষয় হলো যে এই সন্ত্রাসী হামলাকারীরা কি করে সেদিন ওখানে এলেন, 4 জন টেররিস্ট কি করে এলো? 4 জন টেররিস্ট এসে 26 জনকে গুলি করে মেরে দিয়ে চলে গেল। আমাদের বিএসএফ কি করছিল, আমাদের সিআইএসএফ কি করছিল, আমাদের বিআইএসএফ সিআইএসএফ নেই। মাননীয় অমিত শাহ কি করছিলেন, হোম মিনিস্টার আপনি কি করছিলেন সেদিন? গোটা ডিপার্টমেন্ট শব্দ আজকে তাদের গাফিলতির জন্য, বিএসএফ সিআইএসএফ এর গাফিলতির জন্য আজকে 26 জনের প্রাণ হারিয়েছে এবং 4 জন টেররিস্ট হাঁটতে 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 পাকিস্তান চলে গেল, আর আমাদের বিএসএফ সিআইএসএফ জওয়ানরা বসে বসে দেখলো। অমিত শাহজি চলে গেছেন, এখন নিত্যানন্দজি রয়েছেন। এত অপদার্থ হোম মিনিস্ট্রি কখনো বোধহয় কখনো কেউ দেখেনি। Such an absolute irresponsible home ministry. হোম মিনিস্টারকে 140 কোটি মানুষের কাছে, ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চান যে আপনাদের গাফিলতিতে, আপনাদের নেগলিজেন্সির জন্য 26 জন লোক মারা গেছে। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দিনে সকালে দফায় দফায় উত্তাল হয় সংসদ। বিরোধীদের হইহট্টগোলে লোকসভার অধিবেশন মুলতবিও রাখা হয়। বাদল অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহ গোটাটাই ভেস্তে গিয়েছিল বিরোধীদের বিক্ষোভ প্রতিবাদের জেরে। সোমবারও একই ছবি দেখা যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।